Bonjour, معكم مدام مها. Je suis à la page 41, سابع, unité 2, production écrite. نحن مع السابع بالتعبير الكتابي, unité 2 الوحدة الثانية, صفحة 40-41. عندي هون exercice بتتذكروا كان درسنا كليات الunité كانت على description de la maison و description de l'école, وصف المدرسة ووصف البيت, الأماكن في المدرسة والأماكن في البيت. وهلا رح نتمم وحدتنا الثانية. Associer les pièces de puzzle pour construire des phrases. بدنا نركب قطع البازل. تعرفوا البازل هو لما بكون في عندي رسمة مقصقصة لقطع وبعدها بنجي بنلزقهم مع بعضهم تطلع معنا لوحة. كمان ممكن يكونوا مكعبات خشبية, مهم يعني هن قطع. تقسيم اللوحة إلى قطع. نحن هلا هون أنا عندي جمل, بدي أربط كل جملة نصها بنصها التاني. الأقسام الجمل هنين هدول الفردون كفايتهم هون. Dans mon école, dans chaque classe, il y a au premier étage, il y a le bureau au deuxième étage, là-bas dans la cour, il y a le. هدول الأرقام هم بينزلوا 1 2 3 4 5. بدي أشوف كل واحد وين بدي أحط هالأرقام هي. Directeur et la salle des professeurs. Il y a le laboratoire et la salle de musique. Il y a 2 étages, terrain de sport. 20 élèves. Dans mon école, في مدرستي. Dans chaque classe, il y a في كل صف يوجد. Au premier étage, il y a le bureau du. في الطابق الأول في مكتب تكتفوها أنتو. Au deuxième étage في الطابق الثاني. Là-bas هناك dans la cour في الباحة il y a le. Directeur et la salle des professeurs. مدير وغرفة الأساتذة. Il y a le laboratoire et la salle de musique. في يوجد المختبر وقاعة الموسيقى. Il y a 2 étages. يوجد طابقان. Terrain de sport. أرض الملعب. 20 élèves. 20 تلميذ. أكيد هلا عرفتوا. Dans mon école, في مدرستي يلا il y a 2 étages. في مدرستي يوجد طابقان. Dans chaque classe il y a 20 élèves. في كل صف في 20 طالب, 20 تلميذ. Au premier étage, il y a le bureau du. مكتب مين؟ Il y a le bureau du professeur et la salle du directeur et la salle des professeurs. في الطابق الأول في مكتب المدير وغرفة الأساتذة. Au deuxième étage, il y a le laboratoire et la salle de musique. في الطابق الثاني يوجد المختبر وقاعة الموسيقى. Là-bas, dans la cour, il y a le terrain de sport. وهناك في الباحة توجد أرض الملعب. دي صعب؟ لا. Dans mon école, il y a 2 étages. Dans chaque classe, il y a 20 élèves. Au premier étage, il y a le bureau du directeur et la salle des professeurs.
Au deuxième étage, il y a le laboratoire et la salle de musique. Là-bas, dans la cour, il y a le terrain de sport. لما بحطهم تحت بعضهم بيطلع معي production écrite موضوع. Maintenant, B. Aide Adam à présenter son école en utilisant. ساعد آدم في تقديم مدرسته مستخدما les toilettes. Deuxième étage, voici là-bas il y a les toilettes الحمامات. Deuxième étage الطابق الثاني. Voici ها هي أو ها هو. Là-bas هناك. Il y a يوجد أو توجد حسب الجملة. Je m'appelle Adam. Mon école au premier étage. La salle de sport et la salle des profs. Où on trouve 8 classes. Et au fond du couloir, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je m'appelle Adam. اسمي آدم. Mon école. مدرستي. شو بدي أقول؟ ها هي مدرستي. ها هي مدرستي. Donc 3. Voici mon école. ها هي مدرستي. Au premier étage في الطابق الأول la salle de sport قاعة الرياضة إلى salle des profs وقاعة غرفة الأساتذة. Donc au premier étage il y a la salle de sport et la salle des profs. Au deuxième étage في الطابق الثاني on trouve 8 classes 8 صفوف. Et là-bas وهناك et là-bas وهناك au fond du couloir في آخر الممر il y a توجد les toilettes. تمام. Je m'appelle Adam. Voici mon école. Au premier étage il y a la salle de sport et la salle des profs. Au deuxième étage, on trouve 8 classes et là-bas, au fond du couloir, il y a les toilettes. كمان هذا مع بعضه بيطلع production écrite موضوع. Maintenant, c'est notre rôle. هلا نحن بدنا نكتب. بالpage 41. Rédige un texte court où tu présentes ton école de rêve. اكتب نص قصير فيه تقدم مدرسة أحلامك. هلا ما بدنا نحلم بالمدرسة، بنحلم بشي أحلى من هيك، بس يعني لما بدنا نحلم بمدرسة رح نكتبها ومشان ما يصعب علينا بنكتبها مثل ما تعلمنا كل شي مر معنا. بنستخدم شغلات الجمل اللي مروا معنا، ما بدنا نروح نخترع وندور من الكلمات الموجودة. وأنا كتبته من الكلمات الموجودة. بيبدأ ببونجور جو مابيل. ترى كنا الحرية نحط اسمنا ونقدم المدرسة اللي منريدها. رح أقرأ ma production écrite. Bonjour, je m'appelle Fadia. Dans mon école de rêve, il y a 2 étages. Au premier étage, il y a le bureau du directeur, la salle des profs, le laboratoire et les toilettes. Au deuxième étage, il y a 6 classes, une grande bibliothèque, une salle de sport et une salle de musique.
Dans mon école de rêve, il y a un grand jardin. Je joue avec mes amis. J'aime mon école. صباح الخير، أنا اسمي فادية. في مدرسة أحلامي في طابقين. بالطابق الأول في مكتب المدير وغرفة الأساتذة والمختبر والحمامات. في الطابق الثاني في 6 صفوف، مكتبة كبيرة، قاعة رياضة وصالة للموسيقى. في مدرسة أحلامي في حديقة كبيرة وبلعب أنا مع رفقاتي، وأنا بحب مدرستي. ما بقدر بحط غير هيك مفردات بمدرسة أحلامي، لأنه إذا بدي أكتب على كيفي لازم يكون في عندي مفردات كتيرة لحتى أكتب، وأنا ما عندي غير المتوفر. بس يصير عندي مفردات كتيرة بكتب المدرسة بعملها على كيفي، ما فيها صفوف وبعملها كلها ألعاب وأكل مع رفقاتي. موافقين؟ داكور. J'ai fini la page 41. كانت معكم مدام ما بتقولكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.